फेरी आस बाबू मोरी पाख को तुम्हें फेरी आस तुम बिना मो मुहूर्तटे भी बंची पारि फेरी आस बाबू ए राजपुरी तुम बिना मत एका लगुच केउठारे हसी चाहिए तुम्हें वृथारे कहीं चेष्टा करूँ कहलु मामू मरीजा लोकटा कौन उठी आसो ना उठिकी बस पड़ बरं भल हम तो हाथ शंखा भांगीदे मथारू सिंदूर पोछीदे मुझे भल बर देखी अन्न कौटे बाहा देदेवी चुप कर मामू चुप कर एपरी कथा निज भाणीजी को कह पकू तुमको टे लाज लगुनि लाज कहीं लगे ମୁଁ ତ ତୋର ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କରିଥିଲି ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ବହୁତ ଦିନର ଆଶାଟା ମୋର ଆଜି ପୂରଣ ହେଲା ଜାଣିଥିଲ ତୋ ପିତା ସେଦିନ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟା ଦେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ଠିଆରେ କାଠେଇକି ମରିଗଲା ସେ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତୋ ବୋପା ମା ଦିଟାଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ମାରିଦେଲି आउ मिछुटारे तो मामू हबार मु अभिनय करथि मु तो मामू नुह कि तू मो भाणेजी नाइ नु मु मिछरे टिके अभिनय करी तो मामू हे गल ता माने तुम्हारी पाई मो देवी भरी सासुका प्रति अन्याय करिछि मु तते केबे छाड़ीबिनी मूर्ख मु तते मारी देबी तते मते छाड़िबु तू भिड़की धरबु मामू आसुनु मते भल लागे चुप कर बाबू तू मते भिड़की धरले बाहर भल लागियो गोटे काम कर मो जगुरु जति तो सासु साथरे तोर गंडगोल लागिला जा तो सासु डाकिबु से मोर देखियो मु तार देखि हां मामू मुह बे जानि पानु मुह देखा देखियो चुप कर मामू चुप कर तुम्हें अधिक होउछ तुम्हें मन रखा उचित हाँ मन रखी मु सुलोचना काहारी कथा को माने ना तू मानिया कि सुने ना मु जहा चाहे ताहा करे आ मो कथा एतिक टिके व्यक्तिक्रम होई गले तुम जीवन रे मु निय लगई देबी निय तू किछ करि पारिबुनी जहाँ करी मुझे मुँह करी मामू एत दिन आशाटा मुझे पूरण कर पकेबी लो भाणेजी आसुनु मुझे आज टे छुई मामू हेल्ले कौन हो किसी असुविधा नहीं चलद मुझे छुई मत तू छुई मामू आज मोर अंक पलंकर कर मंडन आस आ डेरी कले हेनी चुप कर मामू एपरी कथा कहबाकू तुमको खराब लगुनि तू अति कहले मु तुमको केबे भी छाड़ीबिनी मारी देबी तुमको मारी देबी सोला माई पिलाटा है मो उपरको नुगा टेकी धाउछ सोला मो बयस सिना मोर गड़ीगला हेले मु जाले अंडीराटा ना ये गड़ू गड़ू अधिका गड़ीगला गड़ू कौन सुधा है जाले मु अंडीराटा सोला तू आलू बंद कर देथिलु मझरे आलू रेटटा कमुनी तो जगुरु तू सोला आलू मझे बंद करके पाला कर मुझे आज छाड़बी सोला इाड़ू अपमान मामू तू टेकिकी धाऊँ कौन मुझे टेकी पारि मामू नागी जा आ डेरी कर नागी जा गोटे तुहा सोला गोटे चाखेंडे नंबर धरिकी धाऊँ मो तू जदि हेटा धरबू मुटा धरबी कि ना सुलैल मो भाणेजी पीड़ा छड़े देवी तो राज ये केदार भाई ये तो जभरी जोरे मो ऊपर चढ़ी जाऊँ सामाजिक पार्टी जमी भेलियान रेफ कर माझी कर जो मोर हम कि ना हम देखा चेष्टा करवा भेकरे रुद्राक्ष मणि मो साथी लगी तारा बजाई देवी पेहेंका नहीं नहीं हबनी तू डरी जाऊ ये केदार भाई टे साह नहीं आसु मो भाणीजीटा डरीगले हबनी ना ए सुलोचना तुम बिना मत चारिड़े देशुची अंधा अरे आस आस मोर आज अंक पलंक कर तुम बिना मु बाइया पागल अड़पागे आस अरे आस आस अरे आस आस प्रिय तमारे प्रिय तमा पीरतीरे पसा खेलिवा
अरे आशा सफिया हमारे पिया तमा पीरा 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 कोसा खेलवा पीरा पीरा मोर नला कोमल मती मोर नला कोमल मती चपला कमलांगी सुकुमारी अधरु मधु चाखिबार प्रिय तमा पीरा तीरे कोसा खेलियो हारिले बसिबु तले जितिले बसिबु कोले हारिले बसिबु तले जितिले बसिबु कोले खेलिवा नाइ मु जदे बेहालिया हेबी आगु आउ किछ करि पारि मामू ना आगु केते काम अछि एतिरे रखि देबी आउ करिउ मो कसबा को चेष्टा करे मु तुमको केबे भी छाड़ीबिनी मारे देबी तुमको आउ आमु तो हेजा चाहू कि कथा मार दे भलो कि मु फिटे को सुविधा हबो मारे मारे
ନାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ନାଇଁ କେଉଁ ଭ୍ରମରର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଫୁଲରୁ ମଧୁପାନ କରିବାଟା ହଁ ହଁ ଫୁଲରୁ ମଧୁପାନ କରିବା নুঙ্গুড়াটা কেতলে পড়িয়া କିଏ ତୁମେ ଚଣ୍ଡକାସୁର ତୁମେ ପୁଣି କପଟରେ ଚାଲି ଆସିଛ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ନିକଟ କରିଛି କପଟ ନାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେ ଭିତର ଏ ଖଣ୍ଡ ପରି କହି ପଳାଇଣ ଗଲା ସେ ପାଷାଣ୍ଡ ବପ୍ରୁ ବୀର ତାର ରମଣୀ ତୁହି ଆଉ ତ ହକୁ ପାଇବୁ ନାହିଁ ଅଧ କରିବ ବୃଣବୀ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଧରିବ ମୋର ଚରଣ ରହିଲେ ମରଣ ହେବ ନିର୍ବାଚ୍ୟ ଚଣ୍ଡକା କର ବରଣ ଧର ଚରଣ ମର ମଳୟ ନାହିଁ ତୋର ନିସ୍ତାର ଧର ଚରଣ ମର ଚୁପ୍ କର ତୁମେ ମୁଁ ହେଉଛି ସତୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ତୁମେ ମତେ ଛୁଇଁଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ତୁମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ମୁଁ ଛୁଉଁଥିଲି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତମେ ଆସି ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ବୁড়େଇ ଆଜି ଚଣ୍ଡକାସୁର ଧରିବ ହେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦେଖିବି କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଚଣ୍ଡକାସୁର କବଳ ଖୁଆଇ ଦଉନି ଖାଉନି ମୁଁ କଣ କରିବି ପାଟି ନ କରି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୁଅ ସେଠାରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଜି ବସିବ ମୋହର କଳରେ ହ୍ୟାଲୋ মূর্খ চণ্ডকাসুর যা লাগু নাহি মুখকু তো নারী নির্যাতনা করু আসি এ নির্জল কাননে বন্ধুকু বারম্বার করেছি পরাস্ত আজি তোতে পঠাইবি তো বিধাঙ্গ নিকটে ওঠা তো অস্ত্র হয়ে যাও শক্তির ନାଇଁ ଲୁଗା ସବୁ ସଫା କରିଦେଲା ଶଳା କୋଉଠିଆ କାଚି ନେଲା ତ
କାହାକୁ ହାଲ କହିଲାନି ସିଧା ପଳେଇଲା କୋଉଟା କିରି କାଚୁଛି ଏ କୁକୁର ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ମତେ କାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ମୁଖକୁ ତୁମ ଏ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିନି ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ ଶଳା ଅଧା ପିନ୍ଧିକି ଅଧା ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ପଳେଇ ଚୁପ୍ ଆଚ୍ଛା ତମେ କିଏ କି ତମେ କ'ଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାଣିନାହୁଁ କ'ଣ ଜବରି ଭାଷଣ ଦଉଛ ଜାଣିନାହୁଁ ମୂର୍ଖ ଇଏ ଗୋଟା ବୋଝୁଟେ ଗୁରେଇକି କନା ଧରିକି ଏ ଶୁଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ଭୃକୋଦର ଆଜି ଯେତେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁ ହାଣିବି ଇଏ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସିଏ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା ଇଏ ଶଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଶଳେ ଆମର ସବୁ ହାରିଗଲା ଏ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଆମର ଗଲା ଆଜି ତୋତେ ପଠାଇବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁତ ଜମକ ନିକଟେ ଏ ତୁ କ'ଣ ଟିଉସନ ମାଷ୍ଟର ତୁ ପଠେଇବୁ ମୋତେ ଯାହା କ୍ଲାସ୍ କରିବୁ ମୋର କ'ଣ ତୋର କ'ଣ ତୋର ଅସୁବିଧା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାଧାରଣ ଚୁଞ୍ଚୁ ତରାଟା ମୋତେ ମାରଧର କଲେ ତମ ହାତ କନ୍ଧେଇବ ତମ ଘରେ ଆଉ ପାଖରେ ରଖିବେନି କହିବେ ଯାହା ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଧୁଆ ଧୋଇକି ଆଇବୁ ଚାଲିଯିବୁ ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ହେରି ନା ତାହେଲେ ଯା ୟା ବୋଲରେ ପଳେଇବ ଆଗ ସିଏ ମୁଁ ବୋଧେ ତାକୁ ଡରୁଛି ଆଉ ମୋତେ ସିଏ ଡରିବା କଥା ସିଏ ଗୋଟେ କନା ଗୁରେଇକି ଠେଙ୍ଗାଟେ ପୁରେଇକି ଧରିକି ଆଇବ କ'ଣ କହିଲୁ ମୂର୍ଖ ନାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ମୋତେ କ'ଣ କରି ବାଡ଼ାଇ লিভিগলা আজিଠାରୁ লিভিଗଲା ଚଣ୍ଡକାସୁର ନାମ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ লিভিগଲା ନାମ ତର ଏ ଧରଣୀ ମଚ୍ଛରୁ ବିନାଶ କରିଛି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ଭୃକୋଦର